बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई और अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा को इस तोहमत से बरी फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ़ के आसार ज़ाहिर होते थे। ये बात महसूस करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सईदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से वही के आसार ख़त्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हंस रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो पहला जुमला फरमाया वो ये था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह नूर की आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जिन लोगों ने ये तूफ़ान बर्पा किया यानी कि तोहमत लगाई, ए मुसलमानों, वो तुम में से एक छोटा सा गिरोह है। तुम इस तूफ़ान को बुरा ना समझो, बल्कि ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उसी के मुताबिक गुनाह हुआ, और इनमें से जिसने उस तूफ़ान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई ने, उसे ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। जब तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के साथ नेक गुमान क्यों ना किया और ज़बान से क्यों ना कहा, ये तो सरी झूठ है। ये इल्ज़ाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों नहीं लाए? सो कायदे के मुताबिक ये लोग 4 गवाह क्यों नहीं लाए? तो बस अल्लाह ताला के नज़दीक ये झूठे हैं। अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल ना होता तो जिस काम में तुम पड़े थे उसमें तुम्हें सख्त अजाब वाक़े होता, जबकि तुम इस झूठ को अपनी ज़बानों से नकल दर नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी तुम्हें किसी दलील से कतई खबर नहीं थी और तुम उसकी हल्की बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। तुमने जब पहली बार इस बात को सुना था तो यूं क्यों नहीं कहा कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम ऐसी बात मुंह से निकालें? ये तो बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो लोग आयत के नुज़ूल के बाद चाहते हैं कि बेहयाई की बात को मुसलमानों में चर्चा करें, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब मुकर्रर है। इस बात पर सज़ा का ताक़ुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ए तौबा करने वालों, अगर ये बात ना होती कि तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल व करम है जिसने तुम्हें तौबा की तौफ़ीक दी है, और ये कि अल्लाह ताला बड़ा शफ़ीक और बड़ा मेहरबान है। सईदा आयशा फरमाती हैं, इन आयत के नुज़ूल से पहले मैंने ख्वाब भी देखा था। ख्वाब में एक नौजवान ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन रहती हैं? मैंने उससे बताया कि लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं उसकी वजह से गमगीन हूँ। तब उस नौजवान ने कहा, आप इन अल्फाज में दुआ किया करें, ए नेमतों की तकमील करने वाले और आए गमों को दूर करने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले, मुसीबतों के अंधेरे से निकालने वाले, फैसलों में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले, जालिम से बदला लेने वाले, और ए अव्वल और आखिर, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा, मेरे लिए खलासी की कोई राह निकाल। दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं इन अल्फाज में दुआ करती थी। इसके बाद मेरे लिए बारात के दरवाजे खोल दिए गए। इल्ज़ाम लगाने वालों में मुस्ताह भी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी खबरगिरी करते थे, उन्होंने उनकी परवरिश की थी, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने आयशा सिद्दीक़ा को बरी फरमाया तो हज़रत अबू बकर ने मुस्ताह को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूँगा, न तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह नूर की ये आयत भी नाजिल फरमाई, और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वसअत वाले हैं और वो क़राबतदारों को और मिस्कीनों को अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें,
بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دیتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستح کے پاس گئے اور ان کو جو وظیفہ ان کا بند کر دیا تھا ان کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا کہ آئندہ میں کبھی مستح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی ہوئی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو ابوبکر صدیق نے عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے سیدہ عائشہ سے کہا، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی ہے۔ نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے، لڑکی تم سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہو، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں نے اپنے جسم کو حرکت سے روکے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی حرکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاشی کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت بھی عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو اس وقت منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ امید ہے کہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔